Hello, good afternoon, everyone. I just want to share the special message to you who is watching my video right now. Because when I was reading the Bible today, I saw the verse in Santiago 4 verse 10 says, "Therefore, humble yourself before God and He will lift you up." So in God perfect time, imuhang plano, imuhang mga pangandoy. So dili nato kana siya kabalak-an kay mismo ang Ginoo magpataas ana nimo. In God perfect time. Tungod siya ang matinud-anon nga nagatuman sa iyang mga saad. So atong buhaton lang nga kanunay lang ta magpaubos sa ato ang kaugalingon tungod mao kana ang sekreto nga ipataas ta sa Ginoo. Ug padayon lang ta nga magbinuotan o moalagad lang gyud ta sa Ginoo kanunay o kanang alagad nga tinud-anay. So mao lang na guys. God bless everyone and thank you for watching.